अस्सलाम वालेकुम। मेरी इस वीडियो का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको यूके के बारे में इंफॉर्मेशन फ़राहम करना है और यहाँ के सिस्टम के बारे में बताना है कि यहाँ का सिस्टम जो है वो किस तरह वर्क करता है, यहाँ पे लोग किस तरह रहते हैं और क्या क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और हेल्थ सिस्टम और यहाँ पे घर किस तरह के हैं, वेदर कैसा है और क्लब क्या किस तरह है और इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन फ़राहम करना है। और ये तमाम जो इंफॉर्मेशन है ये तमाम मेरे एक्सपीरियंसेस पर है कि जो मैंने अब तक यहाँ पे लंदन में मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। उसका मकसद सिर्फ आपको एक अवेयरनेस क्रिएट करना है, स्पेशली फॉर पाकिस्तान में कि यहाँ पे आके जो चीज़ें मैंने फ़ील की हैं कि ये लोग तरक्की के लिहाज से हमसे कितना आगे हैं। हम कहते हैं 100 साल पीछे, मैं कहता हूँ 1000 साल पीछे हैं जितना ये डेवलप कौम है। इकोनॉमी के लिहाज से, सोशल लाइफ से कुछ हैं इनकी चीज़ें का, लेकिन मोस्टली जो मेरी ज़िंदगी है वहाँ के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा बुलंद है। तो उन तमाम चीज़ों को मैंने यहाँ पे कवर अप करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले ये है कि जब आप यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो कोल्ड है, लंदन में स्पेशली, तो यहाँ पे सारा साल सर्दी होती है। सिर्फ जो 2 माह हैं जिसमें आ गया दिसंबर और जनवरी, वहाँ बर्फ़बारी होती है तो लोगों को जो है काफ़ी यहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन ये है कि उसके बाद जो है पूरा साल ही सर्दी रहती है, लेकिन इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी नहीं होती जिस तरह के यूरोप के दूसरे मुल्क, जिस तरह हो गया लेथिविया हो गया, नॉर्वे हो गया और इसके अलावा आप देख लें स्वीडन हो गया। उन लोगों मुल्कों में तो -25 तक जो है बर्फ़ पड़ती है और लोगों के लिए निकलना मुश्किल हो जाता है घर से। वो वाला हाल लंदन में नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ के घर से बाहर आप निकलें तो उसके लिए आपके पास ज़रूरी है कि आपने यहाँ पे जो है कोट पहनना हो। जो यहाँ के कोट मखसूस कोट मिलते हैं, एक तो लेदर के कोट होते हैं, वो वाले भी सही हैं, अच्छे हैं, लेकिन यहाँ स्पेशली मिलते हैं बहुत हल्के कोट होते हैं और ये 30-35 पाउंड 40-45 में भी अच्छे मिल जाते हैं, वो वाले कोट पहने। और इसके अलावा जो है आपके पास कैप होनी चाहिए और शूज़ पहने होने चाहिए। तो ये चीज़ें यहाँ घर से बाहर निकलेंगी। लेकिन घर में जो है वो चूँकि सेंट्रली हीटिंग होती है सिस्टम, तो गर्म ही होता है, आपको ज़रूरत नहीं होती थी। बाहर जितनी मर्ज़ी ठंड हो, घर में आप आएँ, हीटिंग ऑन कर दें और 25 और 20 पे कर दें हीटिंग, तो पूरा कमरा जो है वो पूरा घर ही बल्कि हो जाता है हीटिंग से। तो इसके अलावा घर जो यहाँ पे बहुत छोटे-छोटे हैं। घरों का जब आप पहली दफ़ा आते हैं जो यहाँ यूके में आप घर देखते हैं तो आप काफ़ी हैरान होते हैं कि सारे घर एक तरह के बने हुए, बिल्कुल सेम डिज़ाइनिंग, एक घर का दूसरे से ज़रा डिफरेंस नहीं है। आप हैरान होते हैं कि यार ये किस तरह पहचाने। घरों के बाहर नंबर लगे होते हैं और घर जो है यही 5-6 मरले का होता है। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि 2 कनाल का घर है, 4 कनाल का, एक ने किस तरह बनाया हुआ घर, दूसरे ने किस तरह बनाया, एक ने गेट लगाया हुआ है बड़ा, दूसरा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बनाती है घर और एक तरह की गवर्नमेंट बेसिक फ़िलासफ़ी वही इस्लाम की है कि मुसावात हो। मैं अगर गरीब हूँ तो ठीक है, मैं गरीब हूँ, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट ने कहा हुआ है घर बाहर से आप सेम एक जैसे, घर के अंदर आप जिस तरह मर्ज़ी जो मर्ज़ी अंदर कर लें, जितने मर्ज़ी कीमती चीज़ें लगा लें, लेकिन बाहर से वो सेम है। ये इतनी बहुत बड़ी बात है यहाँ की घरों की जो उन्होंने बनाई है। और इससे जो हमारा जो एक ये चीज़ आपको बहुत मुतासर करती है कि गरीबी और अमीरी का जो यहाँ पे है वो काफ़ी हद तक ख़त्म है। और इसके अलावा घर में जो है सेंट्रली हीटिंग होती है
سکتے ہیں. ہیٹنگ اس طرح کی ہوتی ہے، یہ صرف ایک کمرے کے لیے ہیٹنگ ہے، لیکن جو سینٹرلی ہیٹنگ ہوتی ہے تو ایک جگہ سے آپ آن کر دیتے ہیں تو وہ جو ہے ہیٹنگ ہے، وہ پورا گھر جو ہے اس سے گرم ہو جاتا ہے. اور جو اچھی چیز ہے یہاں میں گھروں میں وہ یہ ہے کہ سب لکڑی کے بنے ہوئے ہیں، اور مطلب زیادہ تر لکڑی انہوں نے یوز کی ہوئی ہے اس میں. اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ اگر کوئی زلزلہ وغیرہ آ جائے تو اس کا بھی یہ ہے کہ ڈر کا جو ہے وہ اس کا نقصان کا کم ڈر رہتا ہے. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. گھروں میں جو واٹر سسٹم ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے پانی آتے ہیں، اور اس کا اس طرح ہے کہ ٹھنڈا پانی آتا ہے اور گھر میں وہ اس کو گرم کرنے والے لگے ہوئے ہیں، آلات لگے ہوئے ہیں، تو اس سے گرم جو ہے فوراً گرم بھی آتا ہے اور ٹھنڈا بھی. ایک واش روم ہوتا ہے گھر میں، ایک کچن ہوتا ہے اور 2-3 سٹوریز ہوتی ہیں. تو یہ ہے یہاں کا سسٹم یہاں پہ گھروں کا. اور یہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، گھر کے شروع میں آپ جب انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک کوریڈور ہو گیا، اور جو گھر کی جو اینڈ سائڈ ہے وہاں پہ انہوں نے اس کے لیے جگہ رکھی ہوئی ہے گارڈن وغیرہ کے لیے. آپ اور گھر جو ہے بالکل کمرے جو بالکل چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں، دو ڈپینڈ کرتا ہے، لیکن عموماً جو ہے یہاں پہ بالکل چھوٹے چھوٹے کمرے، پاکستان کی طرح نہیں کہ بہت بڑے کمرے ہیں. یہاں پہ کمرے بھی چھوٹے ہیں، اور چھت جو ہے سب کی ان کی پاکستان میں تو عموماً 11-12 فٹ ہوتی ہے چھت، یہاں پہ تھوڑی ہے 8-9 فٹ ہوتی ہے، اور چھوٹا سا کمرہ ہے، الماری ہوتی ہے. یہ یہاں کی گھر کی ہے، اور 3 منزلہ عموماً ہوتے ہیں یہاں پہ. نیچے والی منزل پہ 3 کمرے ہو گئے چھوٹے چھوٹے، اوپر 2 ہو گئے، ایک باکس روم ہو گیا. باکس روم اس کو کہتے ہیں، بالکل چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے جس میں ایک بیڈ آ سکتا ہے. بیڈ وہ پاکستان کا نہیں ہے، چھوٹا جس میں ایک بندہ آرام سے سو سکے بس، اور ایک الماری ہوتی ہے. یہ باکس روم ہوتا ہے. یہ عموماً اسٹوڈنٹس وغیرہ جو سیپریٹ رہنا چاہتے ہیں، جو ایک کمرے میں نہیں رہنا چاہتے، وہ لیتے ہیں. اور اوپر لافٹ ہوتی ہے. لافٹ میں جو ہے وہ چھت کا وہ اوپر والا کمرہ ہی ہوتا ہے. جیسے کہ یہ والا جو کمرہ ہے یہ ایک لافٹ ہے، یہ اوپر میں لافٹ ہے. تو یہ بیڈ آ گیا. آپ یوٹیوب میں لکھ کے سرچ بھی کر سکتے ہیں ہاؤسز ان لندن، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ وہ کس طرح کے گھر ہیں. اور اس کے علاوہ ہر گھر کا اپنا پوسٹ کوڈ ہوتا ہے، جو یو کے میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. پوسٹ کوڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ہر گھر کا ایک پوسٹ کوڈ ہے، تو اس سے یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی جگہ تلاش کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے. اگر آپ نے کسی جگہ جانا ہے، آپ اسے پوسٹ کوڈ پتہ ہے کہ جیسے IG12QB یہ پوسٹ کوڈ ہو گیا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ صرف اپنے آئی فون میں یا اپنے انٹرنیٹ میں TFL کی ویب سائٹ ہے وہاں پہ سرچ لکھیں گے، یا اگر آپ کے موبائل میں میپس ہیں GPS میپس جو کہ یہاں پہ ہر آئی فون میں ہوتے ہیں، آپ صرف اس میں پوسٹ کوڈ لکھتے ہیں، انٹر کر دیں، وہ آپ کو ڈائریکشن بتاتا جاتا ہے کہ ادھر سے ادھر، آپ کو پورا کمپلیٹ گائیڈ کرتا ہے. واکنگ کی بھی، اور اگر بس میں جانا ہے تو وہ بھی، کار میں تو وہ بھی. تو یہاں کی ٹریولنگ جو ہے وہ ساری جو ہے وہ GPS نیویگیشن سسٹم کے تھرو ہی ہوتی ہے تقریباً، کیونکہ اس سے جو ہے آپ کو اپنا جو ڈیسٹینیشن ہے فائنڈ کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے.